बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने एक सिलसिला शुरू किया है जिसका नाम है आइए अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखें। तो मैंने इसकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है या उसका जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने बात की थी आपके साथ कि जब आपने कोई ज़ुबान सीखनी है तो इसको अपना टारगेट बना लें, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट कर लें और जो इसमें तसलसल है उसको बरकरार रखें, अदरवाइज़ आप ज़ुबान को सीख नहीं सकेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे बात की थी कि आप इसका आगाज़ जो दिन के औकात हैं उनसे करें, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट वगैरह। तो इसके साथ आप मज़ीद जो है वो उनका इजाफ़ा कर सकते हैं। तो आज हम लेंगे उन अल्फाज को जो सिर्फ़ अकेले इस्तेमाल होते हैं लेकिन एक फ़िक्रे का पूरा मतलब उसमें आ जाता है। तो इसको हम पॉजिटिवली हम इसको लेंगे। तो ये बहुत आसान है इनका ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करना है। तो कोई उसके लिए जो है वो आपको हर वक्त किताब की ज़रूरत नहीं है। तो वो चंद एक अल्फाज हैं वो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उसके आगे पीछे भी आप कुछ लगा के आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हम लेते हैं लफ्ज़ है जाना, तो हम कह सकते हैं गो, आना कम, बैठना सिट, खड़ना स्टैंड। तो ये लफ्ज़ हम इनको इस्तेमाल करें, ऐसे हम कहते हैं गो जाओ, कम आओ, सिट बैठो, स्टैंड खड़े हो जाओ। तो ये चंद एक जो अल्फाज हैं इंग्लिश ज़ुबान के, इनको आप ले करके इसी तरह बहुत सारे जो है ना वो और भी वर्ब है इसमें, रीड, स्पीक, लिसन, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरह और बहुत से अल्फाज हैं जो आपके इर्द गिर्द फैले हुए हैं, तो उनके मुताबिक आप जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं। तो इससे आगे आज हम लेंगे छोटे छोटे जो फ़िक्रात हैं वो लाजमी तौर पे बच्चों को करवाएं, या अगर आप सीख रहे हैं तो उनको करें। अब इसमें वो छोटे छोटे हैं, मैंने शुरू किया था वो जो औकात में आपने गुड गुड लगाना है सबके साथ। तो उसमें आप मज़ीद ये भी है कि किसी का अच्छा दिन गुज़रे तो आप उसको कह सकते हैं गुड डे। अब गुड वही है, आपने औकात की जगह पे डे का इस्तेमाल किया है, डे। तो उसके बाद है रात का वक़्त है, आपने गुड नाइट कहा है, तो उसके साथ आप ये भी कह सकते हैं स्वीट ड्रीम डार्लिंग, स्वीट ड्रीम ये भी कह सकते हैं। साथ अगर आप डार्लिंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करें तो ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद मैंने जो पहले बात की है गुड डे टू यू सर, गुड डे टू माय सन, तो इस तरह गुड डे टू माय फादर। तो इस तरह बहुत सारे जो रिश्ते हैं हम इस एक फ़िक्रे के अंदर बार बार जो है वो उनका स्टेटस चेंज करके, उनका जेंडर चेंज करके, तो मज़ीद जो है वो फ़िक्रे सीख सकते हैं। उसके बाद आप आम तौर पे देखते हैं कि हम एक दूसरे से मिलके खुशी महसूस करते हैं, तो उसके लिए ये होगा कि प्लीज़ टू सी यू, प्लीज़ टू मीट यू। ये आप छोटे छोटे फ़िक्रे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकें, आपके आपसे मिलके खुशी हुई, नाइस टू सी यू। ये इस किस्म के छोटे छोटे फ़िक्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप रुखसत के वक़्त अलविदाई आदाब हैं वो भी देख लें, गुड बाय चिल्ड्रन, गुड बाय फादर, गुड बाय मदर। तो ये गुड बाय का इस्तेमाल करके आप मज़ीद फ़िक्रे जो हैं वो सीख सकते हैं। इस तरह आप गुड बाय नहीं कहना चाहते, आप बाय बाय कहें, ये भी हो सकता है। आगे फेयरवेल माय सन, ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेयरवेल माय सन, कि जब कोई जाने लगता है तो फिर अगर कोई जाने लगता है उसके साथ आप मज़ीद जो है वो इजाफ़ा कर सकते हैं, होप टू सी यू अगेन,
ویری سون اس کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہوپ ٹو سی یو اگین, ہوپ ٹو سی یو اگین, ہوپ ٹو سی یو اگین. سو لانگ یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اگین بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, یا ویری سون کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنا ہے انگریزی زبان کو سیکھنے میں اور سکھانے میں. اس کے علاوہ کچھ آپ کے پاس متبادل الفاظ ہیں, ان کا بھی آپ نے استعمال کرنا ہے. مثلاً انگریزی میں باپ کو فادر کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیڈی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, ڈیڈ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور پاپا کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح مدر ہے, اس کا ماما کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, موم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, تو یہ بھی ضروری. اس طرح آپ کا جو گرینڈ فادر ہے اس کے لیے آپ گرینڈ پا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. مدر ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ موم, مما یہ لفظ بھی ہیں, اور اس کے بعد ممی جو لفظ ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح گرینڈ مدر ہے تو گرینڈ ماں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو کسی شخص جو مرد ہے اس کی آپ عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یعنی اس کو جب آپ بلائیں گے تو پھر آپ سر کا استعمال کریں. اگر وہ عورت ہے تو اس کے لیے میڈم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. چاچا, تایا, ماموں, خالو, پھپھا سب کے لیے ایک ہی لفظ ہے انگلش میں, اور وہ ہے انکل, یعنی اس میں. اور اس کے بعد چچی, تائی, ممانی, پھپھی, خالہ سب کے لیے ان تمام جو رشتے ہیں ان کو آنٹ یا آنٹی کہا جاتا ہے. تو شوہر کے لیے ہسبینڈ, اور مختصر طور پہ ہبی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے جو کزن ہیں یعنی چچا زاد, ماموں زاد, پھپھی زاد, تایا زاد, خالہ زاد, بھائی یا بہن کے رشتے کے لیے کزن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی ایک ہی لفظ ان سب کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جیسے کزن برادر اور کزن سسٹر. تو یہ ایک آج کا جو سبق ہو گیا, اور آج کا یہ انسٹالمنٹ بھی ہو گیا, آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ہو گیا. تو اس کے مطابق آپ چلیں تو انشاءاللہ تعالی آپ انگلش زبان بہت جلدی سیکھ جائیں گے, اور آپ کے پاس ایک بڑا جو ہے وہ انگلش زبان کا ذخیرہ الفاظ ووکیبولری ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے اس زبان کو سیکھنے میں, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ آسان الفاظ میں اس کو پیش کر سکوں. تھینک یو سو مچ ٹو لسن اینڈ واچ دا ویڈیو. پلیز سبسکرائب مائی چینل if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends. Thanks once again.